natural, hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Video na kalen? Siguro naman itong ihaw lang. Ito na ba itong ihaw? Wala na kasi ihaw nga. Di magamukuan. Gati naman tanan. Washing liquid. Katong kalamansi ha, 1,000 pesos. What? Kauban ng Dr. C ug antibiotic. Kung kalamansi dishwashing liquid ang pagitan nimo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Makalamansi o lemon man, parehong may antibat. At tunay double tanggaling formula. Tanggal galing ang damo o bakterya. E dito na ko sa kalamansi may antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Bayo po, bangon story ni Cheesecake Taker Veronica. Sabi na, kung naako'y trangkaso, tagsabid ng akong tumaran, usa para sa hilanat, usa para sipon, usa po sakit lawas, ug uban pa. Di gyud ko kabangon dayon. Tuwa.